Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Sanggar Seni dan Budaya Semapte dalam kisah pewayangan Wayang Sasak Seret Menak Jayeng Rane episode Sakesiwa. Jari dalam episode Sakesiwa, wah kumpul lah Jayeng Rane sakanci selapuk baris Mekah elik dalam keraton kerajaan Selan seuahan sak perang kalahan Sri Prabu Lamdaur Raja Selan, sehingga Sri Prabu Lamdaur pun mengundang selapuk ruan baris Mekah adin sak beriuh kumpul di dalam kerajaan sukan-sukan seuahan sak pada perang berkepanjangan. Nah, lagu Jayeng Rane sak sampun teracun si Sam Sekil sak kanci Jam Sekil bekerja sama kanci Kistaham. Ia masih sakit awak akan stoek sampai membusuk, sehingga masihlah Sri Prabu Lamdaur bingung berbentan ya oat atau pitean tambe aden sak bau selah Jayeng Rane. Nah, dalam situasi kesusahan, eling atau ingatlah Sri Prabu Lamdaur elik pendeta ahli nujum searah elik lereng bukit wilayah kerajaan Selan sak teparan aran Pendeta Nukman. Sehingga berdiskusilah kanca Umar Maya berbentan ya undang Pendeta Nukman aden saya rauh datang tipak keraton Selan saya awat Jayeng Rane aden searu selah elik penyakit sawah teracun si pelayan makanan sakanci pelayan minuman sak teparan aran Sam Sikil sakanci Jam Sikil. Sehingga Umar Maya pun pamit ya undang Pendeta Nukman tipak perbukitan lereng perbukitan wilayah kerajaan Selan. Adin sak bau bayi terjemput wat Jayeng Rane adin searu selah elek penyakit sawah keracunan. Konteks cerita Umar Maya pun berangkat tumindak tipa pegedengan Pendeta Nukman sampai elek pegedengan Pendeta Nukman pun manjing maturlah Umar Maya tipak Pendeta Nukman entan sak teperintah yak jemput ragen aden sak rauh tipak keraton sak yak wat Jayeng Rane Ratu Mekah atau Raja Mekah sak masih sakit berbahaya isi racun sawah terlepas isi pelayan makanan sakanci minuman. Nah, Pendeta Nukman ia masih ragu elek Umar Maya. Sehingga deneman kenal secara dalam Umar Maya si Pendeta Nukman, sehingga masih ragu entan sak tetua pendek ente undang atau teutus jari duta saya jemput tipak keraton kerajaan Selan sak ya jauh tambah atau oat Jayeng Rane. Sehingga ngending maaf atau nunas maaf lah Pendeta Nukman tipak Umar Maya aden sak bau terjemput isi patihin Sri Prabu Lamdaur sateparan aran Patih Barat Katri atau Patih Barat Ketiga. Ia oleh nak tahu hadir rauh tipak keraton Selan. Nah, Umar Maya dalam keadaan rasa kecewa sak ndek tersadu idap sak masih teraguan si Pendeta Nukman pun bersabar sehingga pamitlah Malik tulak saya jemput Patih Barat Katri atau matur tipak Sri Prabu Lamdaur aden sak Patih Barat Katri bae ya jemput Pendeta Nukman. Konteks cerita Umar Maya pamit sogol tumindak tulak tipak keraton Selan.
Nah lagu dalam perjalanan Umar Mayu saya tulak di Keraton Selan, Malik berpikir berembeantan aden sak bau baik Pandita Nukman terjemput isi diriin sehingga waktu ndek sak luik lalu kadu saya nggak lama nih jemput juluk Patih Barat Katri atau matur tiba Sri Prabu Lamdaur, tentu sekali waktu semakin panjang. Sehingga mengingatlah Malik kelek kesaktian sak mun jauh kadu gegandek sak mau nelek gue Selan. Aden sak tahu rubah diriin persis marak ruan Patih Barat ketiga. Singkat cerita nunas lah tiba sak kuasa elek gegandek kesaktian sak mun jauh aden sak merupa persis mararuan Patih Barat ketiga yen kadu ragen ya tulak Malik undang Pandita Nukman. Saking takdir sak kuasa raga Umar Mayu pun berubah persis mararuan Patih Barat ketiga atau Patih Barat Katri. Nah sambil siapan ruan sesajen tulaklah tipak pegedengan Pandita Nukman aden sak bide entan matur marak sak wah pertama, sehingga jauhlah sesajen aden sak arak lah ruan perbedaan antara ragen sak merupa Patih Barat Katri sak kanci ragen sak merupa Umar Mayu sawah matur sendeman sak ayat tulak. Nah jadi singkat cerita manjinglah Malik Patih Barat Katri tiba pegedengan Pandita Nukman awor ngaturan sesajen matur aden sak bau bae rauh tiba keraton Sri Prabu Lamdaur saya tambah Raja Arab atau Ratu Arab sak teparan Naran Jayang Rana sak dalam keadaan sakit isi racun. Nah Pandita Nukman pun merasa percaya saya nggak Patih Barat Katri wah datang hadir ya jemput sesuai kance aturan saya elek Raden Umar Mayu entan seadin satu jemput di Patih Barat Katri. Sehingga Pandita Nukman pun bersiap-siap berangkat di Pak Keraton Selan saya periksa atau cek ruan kesehatan Jayang Rana searah elek Keraton Selan. Berangkatlah Pandita Nukman kanca Patih Barat Katri palsu di Pak Keraton. Singkat cerita sampailah elek dua keraton Selan. Nah Umar Mayu pun atau Patih Barat Katri ending waktu ya tamu berjulu di Pak Keraton sehingga sempat nek rubah diriin Malik jari Umar Mayu asli. Sehingga tamalah juluk Patih Barat Katri sak sebenar Umar Mayu tiba dalam keraton matur bercerita dalam tan sak siasat sak jemput Pandita Nukman langsunglah terjemput Pandita Nukman elek dua keraton tempat sila tama ayak cek ruan keberadaan Jayang Rana. Akhir Pandita Nukman pun tama langsung cek keberadaan Jayang Rana sak dalam keadaan sakit parah. Nah dalam pengecekan Pandita Nukman elek ragen Jayang Rana maturlah tiba Sri Prabu Lamdaur entan sak arak tambahan Jayang Rana elek awakan sendiri sak teolok isi Pandita
betel jemur sendiman sa berangkat telik kerajaan Medayin waktu saya berlayar tiba kerajaan Selang. Nah sehingga ngejin lah Pendeta Nukman aden saya buka oat sak tekulu ilik bungka ken jayang rana sak terjahit ilik dalam awaken saya nggak iya ajari tambahan jayang rana langsung nek salah. Singkat cerita pun keizinan lah Pendeta Nukman saya buka tambah searah ilik awaken atau ilik ragen jayang rana langsung tekadu jari tambahan seketika pun jayang rana salah. Saya nggak memang tambah sak teolok isi pendeta betel jemur ia sesuai kanca pituahan sendiman sak berangkat telik kerajaan Selan laek saya gempur Sri Prabu Lamdaur sesuai ubayan kanca pati baktak sak kanca Prabu Nyangkrawati atau Prabu Nursiwan. Nah sewan sak selah jayang rana situasi aman kegiatan masyarakat searah ilik wilayah kerajaan Selan normal. Mingatlah jayang rana ilik ubayan saya tetikah atau berjangkap kanca Putri Munigarim sehingga berencana lah ya tulak malik tipak kerajaan Medayin. Perintahlah selapuk run wadua bala sarelik kerajaan Selan termasuk orang kaurang Sri Prabu Lamdaur kanca selapuk pengiringan saya ilik baris Mekah berangkat tulak tipak kerajaan Medayin ya tuntut ubayan pati baktak sakanca Prabu Nyangkrawati ya berjangkap kanca Putri Munigarim. Singkat cerita pada siap-siaplah tulak tipak kerajaan Medayin tumindak tipak pesisi wilayah kerajaan Tergelur berlayar kadu kapal tipak kerajaan Medayin. Nang cerita ke cerita lah Kistaham sak sampun berjulu berlayar tipak kerajaan Medayin sesudahan sak tepalek isi Sri Prabu Lamdaur sak waktun racun jayang rana kerjasama kanca Samsekil sak kanca Jamsekil. Nah jari waktun sak berjulu datang elek kerajaan Medayin maturlah tipak baktak kanca Prabu Nyangkrawati entan sakwah mati jayang rana pasti nak ya ndek tulak malik tipak kerajaan Medayin. Nah sehingga pati baktak pun mau tarung langsung lamar Putri Munigarim aden sak berjangkep kanca pisaan sak aran Olan Marjaban. Nah dengan segala bujuk rayun pati baktak tipak Prabu Nyangkrawati aden sak berjangkep baik Olan Marjaban sakanca Putri Munigarim sehingga setujulah Prabu Nyangkrawati atau Prabu Nursiwan saya tikah Putri Munigarim kanca Olan Marjaban. Nah akhiran selaput rakyat terperintah ya pihak persiapan ya angkat kriya belik ya begawe belik pitu jelo pitu malam ya tikah atau ya araan pesta pernikahan antara Putri Munigarim sakanca Olan Marjaban. Nah akhirnya selaput run rakyat pite run kando kelak pite run nempak pite run persiapan taring segala macam. Nang cerita datanglah baris Mekah satu pimpin isi jayang rana elek kerajaan Medayin sandar kapal entun lah elek pesisi wilayah kerajaan Medayin. Nah waktu unsa padentun berangkatlah saya menuju ke dalam keraton.
Nah, lagu dalam perjalanan saya tiba kerajaan Medayin. Sin saksian lah ruan rakyat wadua balen kerajaan Medayin sak sibuk Peter run persiapan saya berjangkep olan merjaban kaca Putri Munigarim, sehingga metaken atau berketuan lah Umar Maya elek ruan rakyat searah elek pedusunan. Napi arak elek kerajaan sehingga amsak pada sibuk lalon. Ya Peter run persiapan marak ruan dengan saya begawi belik. Terjawablah si rakyat-rakyat pedusunan entan sak pada terperintah si kerajaan. Ya Peter persiapan dalam rangka pernikahan Putri Munigarim sak kanca Olan Marjaba. Langsung seketika baris Mekah kesandak barisen tenjot sehingga sak ubayen sak wahara kanca Prabu Nursiwan sak kanca Patih Baktak saya tikah Putri Munigarim kanca Jayangrana. Lagu tiba-tiba nani di saatan pada tula kelek kerajaan Selan, ternyata Putri Munigarim yang tertikah kanca Olan Marjaban pisaan si Patih Baktak. Nah, akhir pada mondoklah elek dua kerajaan Peter siasat berembeantan ya gagalan pernikahan Putri Munigarim sakanci Olan Marjaban. Berdiskusilah atau pihaklah siasat Raden Umar Maya sakanci Sri Prabu Lamdaur. Saya pihak ekan-ekan berembentan aden sak bau isin pisahan Olan Marjaban kaca Putri Munigarim. Sehingga maunlah akal ya pihak Prabu Lamdaur jari joget. Terus nia Umar Maya seakan-akan nia lah sak berdua joget. Nah, akhir sin payas lah Sri Prabu Lamdaur seakan-akan jari tetatu tepayas indah solah. Akhir nia Umar Maya piak diri jari dengan toa seakan-akan nia lah epe joget sak penter pentas penter berjoget bau kagum dengan loe sayap pantu atau puja joget sak menjauh si Umar Maya. Akhir berangkatlah tamu tipak kerajaan Medayin. Umar Maya sak tawaran diri ya pentas joget sak menjauh seakan-akan patung sak tahu berjoget solah. Nah, singkat cerita tama lepas seban matur tipak Prabu Nyangkrawati sakanca Patih Baktak tawari dirin tetanggap joget sak mon payas mal arun tetatu lagu penter ngegel penter berjoget. Nah, saya nggak sak pentas montawari si Umar Maya sangat sin aneh sehingga tertariklah Prabu Nyangkrawati sakanca Patih Baktak aden sak pentas silek julun masyarakat julun kaula bala saat sak pada pesta elek alun-alun kerajaan Medayin. Nah, singkat cerita malam pun tiba. Putri Munigarim sakanca Olan Marjaban pun tukul bersanding seakan-akan pengantin atau kedua mempelai. Rakyat selapu nilai alun-alun pun pada kumpul ya puja atau ya panturun joget Umar Maya. Saya nggak pentas joget samun tawari si Umar Maya patung lagu penter berjoget. Nah, singkat cerita joget pun mulai.
Prabu Lamdaur setiap jadi patung mulai berjoget, sehingga masyarakat sak puja ruan joget pun bengak, kagum, senang, terbawa-bawa isi joget Prabu Lamdaur. Nah, ngelewas sile julun Putri Munigarim sak kanca Olan Marjaban, Prabu Lamdaur saja kan berjoget, sehingga piteun waktu secepat kilat langsung sember Olan Marjaban isi Prabu Lamdaur langsung play sogo lele alun-alun. Situasi pun gaduh, lele alun-alun. Olan Marjaban langsung teplai tipa pondok Jayang Rane, terserah tipa Jayang Rane. Nah, baris Mekah sarele dua kerajaan seuah terserah Olan Marjaban tipa Jayang Rane. Terperintahlah ruan kaule bale searah ele pondok aden sak piak penjara kadu besi lagu penjara sak tahu tepunggu, sehingga pada pihak lah lamun secara jamak kere et kena penjara ndien bangunan, sehingga tepemiak lah besi cukup isin Olan Marjaban doang saya tama elek dalam kerangka besi sak tepiak seakan-akan jadi penjara sak tahu teponggok embe-embe ya lain baris Mekah ye lain ya terjauh, sehingga ye lah lain telebon tetamak Olan Marjaban. Gagal lah pernikahan Putri Munigarim sak kanca Olan Marjaban. Nah, konteks cerita tamalah baris Mekah saat pemimpin si Jayang Rane tipa kerajaan ya tuntut ubayan Prabu Nursiwan saya berjangkep kanca Putri Munigarim, atau Jayang Rane sak tuntut ubaya saya berjangkep kanca Putri Munigarim tipa Prabu Nursiwan saya nggak wan tak tulak gempur Raja Selan dait bau sin kalahan. Nah, lagu Pati Baktak berdalih ubaya samun pada pihak sendeman sak berangkat telik kerajaan Medayan lae aden sak jauh otak kenata ulun Lamdaur ia ajari penggantiin atau ia ajari syarat ya tetikah kanca Putri Munigarim. Nah, sehingga dalih Pati Baktak nani sak mom jauh Prabu Lamdaur utuh ndek menjauh ulun doang, ndek menjauh otak doang, sehingga ndek sesuai kanca ubaya. Nah, Prabu Lamdaur sak dengah ucapan Pati Baktak langsung menggah, langsung sili, sehingga langsung demak Pati Baktak prampek play Pati Baktak tepal si Prabu Lamdaur menggah lalu sengan sak ya tetukah ulu ni si ubaya sabon pihak saya tetikah kanca Putri Munigarim antara Jayang Rane kanca Putri Munigarim. Pati Baktak pun terbirit-birit pelai. Akhir nang cerita masih Malik pita akal Pati Baktak berminta aden sak gagal. Jayang Rane ayak berjangkep kanca Putri Munigarim. Nah, berdiskusilah Malik Pati Baktak kanca Kistaham berembianta dan aden sak telang Putri Munigarim milik kerajaan Medayin.
mensuruhlah sebuk atau bunyi Putri Munigarim melek sekek tau sak edak dengan tahun. Nah terus mensuruh sekek kaula bala lalu mati dengan nina sak toak-toak searah elek pedusunan sawah buta sawah edak baun harap pernah erop malik. Nah sehingga lalulah tematik sikit dengan toak nina ia jadi alasan pati baktak entan sak Putri Munigarim mati. Jadi dengan toak sak laluan pada mati baru ia tumuman seakan-akan Putri Munigarim ia mati. Sementara Putri Munigarim ia tersebut elek sikit tahu sak edak dengan naon si masyarakat kerajaan. Nah akhir Putri Munigarim pun den bani buka suara. Nah sementara jasad searak setepiak jadi Putri Munigarim den kanggo tegita den kanggo terdekati isi masyarakat atau isi kaula balen searah elek kerajaan. Sehingga mulailah pada acara penguburan saya tukak Putri Munigarim dengan adat kerajaan. Seakan-akan mayat saya tertukak mayat asli Putri Munigarim sehingga acara penguburan pun ia kadu acara penguburan secara kerajaan. Nah sewan saat tertukak Putri Munigarim kubur pun den kanggo tebelin isi pengawal sehingga tetap terjaga bilang waktu bilang jelo malam. Saya tetap berjaga lawan saera arak dengan kali ya buka kubur ya cek keberadaan mayat lawan terdait rahasia pati bakta kisi dengan luar. Nah sementara Umar Maya sakan Jayang Rana tetap den percaya atau masih ragu entan sak Putri Munigarim wah ninggal. Sehingga edak cerita atau dinarak cerita entan wah sakit, dinarak cerita entan wah kecelakaan, tiba-tiba keumuman ninggal. Nah akhir Umar Maya pun pita akal berbentan ya, lalu kali kubur sak masih selalu terjaga si pengawal kerajaan. Pihaklah akal kanca Sri Prabu Lamdaur aden sak jauh sesajen tipak kubur sak terjaga isi pengawal kerajaan. Maliklah rubah dirin Umar Maya jadi seakan-akan pelayan makanan tipak pengawal sak jaga kubur. Berangkatlah kanca Prabu Lamdaur saya jauh urun sesajen tipak pengawal sak jaga kubur. Sampai le kubur Umar Maya pun aturan urun sesajen makanan sangat sin lezat sangat sin luwe sehingga pengawal sak berjaga di kubur pun langsung mulai santap urun makanan sak terjauh isi Umar Maya. Sengan sesajen samun jauh si Umar Maya uan sak telepasan racun sehingga keracunan lah selapuk pengawal-pengawal sarali kubur. Nah, kesempatan lah Umar Maya kanca Prabu Lamdaur kali kubur sak terjaga isi pengawal kerajaan. Nah, sehingga seuah sekali buka ruan mayat sak wah tertukak elek kubur. Ternyata endek jasad Putri Munigarim sak tertukak lagu jasad dengan toak buta sawah puluhan wah ratusan tahun usia ialah tepiak seakan-akan Putri Munigarim sak ninggal. Terjauhlah jasad sak tertukak
seakan-akan jadi Putri Munikarem tipa Jayang Rane sewah sajauh tipa Jayang Rane langsung pada bereok-reok atur atau pretuk ruan jasad sak memparan Putri Munikarem tipa Prabu Nyangkrawati atau Prabu Nursiwan sakan Cepati Bakta. Nah, jadi matur entan sak muleun deui